तो ये गुपचुपटा देखिए कहीं भी कोई पारिबनी जे एटा हमें बिना तेल रे गुपचुपटा बनैछे आ देखियो तो केते सुंदर पूरा देखा जाउची आ सब गुडा को पूरा परफेक्ट फुली जे माने तेल रे भी छणा गने एमिति फुलेली केते सुंदर पूरा हेची आ क्रिस्पी भी अछि। तो जो मैंने तेल छणा जिनस खाते से मैंने आराम से गुपचुप घरे बने के खाई परिबे बहुत सुंदर पूरा हेची। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ताम भाई बने आसी पुणी थरे कोना ब्लॉग रे। तो आज हम गोटे बहुत बढ़िया जिनस बनैबू माने बिना तेल रे गुपचुप छानिबू आ दीदी छानियो। हां आपण माने ठीक सुनचंती आज हो बिना तेल रे गुपचुप आ आपण माने जानथिबे तेल रे ही गुपचुपटा छणा जाय किंतु आज हम बिना तेल रे गुपचुपटा बनैबू आ समस्त सेडा खाइ परियो जो माने तेल भी खाते नि से माने भी खाइ परियो गुपचुपटा। बहुत सुंदर ऑयल फ्री गुपचुप आज हम घरे बनैबू आ माने सेडा बिना तेल रे जेतु छणा जियो तो सेडा देह पई भी बहुत भलो ठीक अछि आ से गुपचुप भी भलो से फुलियो माने जेमति मार्केट रे गुपचुप मिले पूरा सेमति हबो ठीक अछि। तो चलंतु बेसी देर न करी बिना तेल रे छानिबा गुपचुप। आ सकाळ सकाळ देखिरते वर्षा होछि जेते वर्षा दिन चले असलेनी तो वर्षा बहुत जोर होछि एबे भी हल्का हल्का पडुछु किंतु जना पडु नाही किंतु हम पेड़ा जाहु पडु नाही गोटे भी कारण कंचा अछि ना पेड़ा जदी पडी जे तान नष्ट होबो की खाबेनी। हैं मोटे पाची जाइछि केठी हां सीधी तू सब बड़ को नजर रखछु ना मैं सब बड़े नजर रखती हूं पेड़ा पाची वर्षा पडछु जानी बाहर को चल आ दिखियो बन्ना केठी हां होई पाची जाइछि गोटे तो एटा फाम पडी देखिया पडछु ना पड नाही पेड़ा सेठी गोटे अछि पड़िलानी कंचा पेड़ा पड़गला ना बिछानी बिछानी से बांस असु देखिए तो कंचा पेड़ा गोटे पड़गला पित्ता लागि बेटा हाँ ये गोटे लिचु गछ है देखिए माने किना जाइए देखिए तो बहुत जोर पवन हो बाहर बुलियानी। तो ये हमर ऑयल फ्री गुपचुप हबो आ गुटे बुंदा भी तेल एथिरे पड़िबनी सेति पई मु नेनेछि सब जिंस फास्ट हमें गुपचुप रो आलू चकटाटा आ खट्टा पानीटा बनै नबा आलू चकटाटा आ खट्टा पानीटा मेन गुपचुप रो आ एठी आलू सिझी के नेनेछि आ तेंतुली जायगा रो मु नेनेछि एठी आंबुल जेहेतु हम घरे तेंतुली नै आंबुल रो काम चल दवा टी। तो फास्ट दीदी एठी आलू चकटा आ खट्टा पानी बनियो आ सेति पई सब दिन से नै नेछि एथिरे पकेबे पियाज तापर दबा लूण लंका गुंड अल्प टिके लंका गुंड दूची आमर खट्टा पानी रे भी लंका गुंड पड़िबो आ अल्प टिके जीरा गुंड आलू रे भी हमें गोटे जलजीरा पके दबा। तो आलू चकटा रे अल्प टिके जलजीरा दे दे तापर टेस्टटा पूरा द्विगुणा हे जियो। हां तापर हमें आलूटा हाथ रे चकटी नबा आ एथिरे आपण माने अधिक लंका माने कंचा लंका के भी पके परिबे मु एठी सुखिला लंका दीची जेतु राग अछि आ लंका बेसी दउ नै। तो ये देखिए तो दीदी भल भाव आलू चकटा बनै नउजी आ आलू चकटा हाथ रे बनैबे देने हमर टेस्ट आसी अधिका। तो एठी हमर आलू चकटा हे जायछि आ एथिरे हमें पके देबा कंचा बुट माने पानी रे बतरी कि ना हां तापर दे देबा पुदीना पत्ता। तो देखिबा तो दीदी केते सुंदर आलू चकटा बनै नेछि माने पूरा गुपचुप स्टाइल। हां एबे हमें खट्टा पानीटा बनैबा तेंतुल बदल रे एठी कणी आंबुल नेनेछि आ एटा बहुत नरम अछि आंबुलटा तो ए दीटा कणी आंबुल चौटी देबा। तो ये आंबुल रे दीदी खट्टा पानी बनौजी तो आपण चाहे तेंतुली रे बनै पारी। हां तेंतुली रे अधिक टेस्ट भी होबो। तो हम पाखरे जेतु तेंतुली नाही आमे एमति माने आंबुल रे बनै दउछ खट्टा पानी। हां तो एटा फर्स्ट चकटी नबा ना तो एठी मु आंबुलटा चकटी नेछि आ एथिरे हमें पानी दे देबा आ आंबुलटा बहुत खट्टा अछि आउ खट्टा पानी आलू चकटा जदी टेस्टी बनैबे ताहले ही माने गुपचुपटा टेस्टी लागियो। हां आ एथिरे मु पके देछि लंका गुंड जीरा गुंड आ लूण तापर दे देबा गोटे जलजीरा आ एथिरे देबा लेंबू फाळे भलो भाबरे गुली नबा। तो दीदी एटी गुपचुप पई खट्टा पानी आ आलू चकटा भलो भाबरे बनै नेछि। हां एबे हमर बिना तेल रे गुपचुपटा बनेगा। तो ये बिना तेल रे गुपचुप छाना जियो तो सेत पई हमकु दरकार रेडीमेड गुपचुप। तो ये रेडीमेड गुपचुप ही माने बिना तेल रे भलो भाबरे फुलिबो आ आपण माने भाबुथे जे माने मैदा गुळा गुपचुप होबना हबनी तो सेटा जम्मा भी होबनी सेटा नेले माने पूरा वेस्ट हे जियो। हां आपण माने सब बेले रेडीमेड गुपचुप ही नेबे देने हमर भलो से फुलिबो गुपचुपटा माने बिना तेल रे। हां तो एडी मु कढ़े बसे दीची आ कढ़ेटा भलो भाबरे टी गरम करनउची जेतो हमें बिना तेल रे गुपचुपटा बनैबा सेति पई हमें नबा लूण तो लूण कढ़े रे पके देबा अधिक टिके आपण चाहे बाली भी नहीं परिबे बाली रे भी होबो तो। हां तो एडी देखबा तो दीदी केते सारा लूण नै नेजी लूणटा फर्स्ट हमें भलो भाबरे गरम करनबा
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଲୁଣଟା ପ୍ରାୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଜମା ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଲୁଣ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ମାନେ ଯେବେ ଆଉ ଥରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଛାଣିବେ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ ହଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣଟା ଗରମ କରିନେବା ତେଲରେ ଯେମିତି ଫୁଲେନି ଲୁଣରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଟଙ୍କା ପୁରା ଫୁଲିବ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ପକେଇବା ସବୁ ପକେଇଦେବୁ ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଓହୋ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦିଦି ଲୁଣରେ କେମିତି ଗୁପଚୁପଟା ଛାଣୁଛି ହଁ ମୁଁ ଏଠି 5ଟା ଲେଖା ଗୁପଚୁପ୍ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଏଠି ଲୁଣଟା ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦଉଛି ଗୁପଚୁପ୍ ମାନେ ଗୁପଚୁପଟା ଢାଙ୍କି ନେବା ନା ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କାଟୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଗୁପଚୁପଟା ଫୁଲୁଛି ହଁ ପୁରା ମାନେ ଲୁଣଟା ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ ନା ଏଇ ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଗୁପଚୁପଟା ଫୁଲୁଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣରେ ଗୁପଚୁପଟା ଆମର ଫୁଲିଗଲା ହଁ ଆହୁରି ଫୁଲିବ ନା ଏମିତି ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ଭଲସେ ଫୁଲିଯିବ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ତେଲରେ ଛଣାଯାଏ ପୁରା ସେମିତି ଫୁଲିଛି ନା ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କାଢି ନେବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଜମା ବି ଲୁଣ ଲାଗି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଏମିତି ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି ଲୁଣ ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କି ଦିଦି କେମିତି ଛାଣୁଛି ଗୁପଚୁପଟା ହଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି ମାନେ କେମିତି ଗୁପଚୁପଟା ଛାଣୁଛି ଦେଖିବାର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି ପୁରା ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି ମାନେ ପୁରା ଲୁଣ ଭିତରୁ ଗୁପଚୁପ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ଗୁପଚୁପଟା ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲୁଣ ଭିତରେ ରଖିଦେଲାକୁ ଫୁଲି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫୁଲିକି ବାହାରୁଛି ଲୁଣ ଭିତରୁ ପୁରା ଫୁଟିକି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଗଲା ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଜମା ହଉନଥିଲା ଯେ ଲୁଣରେ ବି ଗୁପଚୁପ ଫୁଲିବ ବୋଲି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲରେ ଯେମିତି ଛାଣାଯାଏ ଗୁପଚୁପ ପୁରା ସେମିତି ହେଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିବାର ଏଇଠି ବିନା ତେଲରେ ଗୁପଚୁପଟା ଆମେ କେମିତି ଛାଣିଛେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲିଛି ମାନେ ତେଲରେ ବି ଛଣାଗଲେ ଏମିତି ଫୁଲେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଅଛି ତ ଯୋଉମାନେ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଇମାନେ ଆରାମସେ ଏଇ ଗୁପଚୁପ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି ଭଲସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ଆଉ ହଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଆଳୁ ଚକଟାଟା ଦେଇକି ମୁଁ ରଖିଦଉଛି ସେଟା ଖାଲି ପାଣିରେ ବୁଡା ଯିବ ଆଉ ଖିଆଯିବ ତ ଦିଦି ଏଠି ସବୁ ଗୁପଚୁପରେ ଆଳୁ ଚକଟାଟା ରଖିଦେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବନବା ତ ଏବେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ ଖାଉନା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ନୁହେଁ ନା ହଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ତେଲ ବନାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଗୁପଚୁପଟା ତ ଯେହେତୁ ଗୁପଚୁପଟା ବିନା ତେଲରେ ବନାଯାଇଛି ତ ଏଟା ପୁରା ଅଏଲ ଫ୍ରି ତ ଯୋଉମାନେ ତେଲ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତେଲ ଟିକେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି ଆମର ଗୁପଚୁପଟା ଛାଣିଗଲା ନୁହେଁ ନା ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଇ